समस्त को नमस्कार। समस्त को आज भिडियो को स्वागत करुच्ची। चलतु डेरी न करके आज भिडियो को आरंभ करवा। तेज आज एक भिडियो आम कौन देखा ना ध्वनि विज्ञान और बाचिक ध्वनि विषय आलोचना करवा। तेज आपण मैंने जदि भिडियो को नुआ देखुं तेज चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल नुआ नुआ क्लास नोटिफिकेशन आपने सहज पाइपर। तेज चलतु ध्वनि विज्ञान और बाचिक ध्वनि कौन आरंभ करवा। तेज ध्वनि विज्ञान और बाचिक ध्वनि ता सहित आम एक कौन आलोचना करवा ना फनिम कहले कौन बुझा। फनिम स्वनिम ध्वनिग्राम सबूर अर्थ सामान अर्थात गोटे भाषार सर्वनिम्न एकक को आम फनिम बोली कहते। फनिम स्वनिम या ही कह जाए। ता सहित आउ कौन देखा ना आलोफन कौन। तेज से ध्वनिर उच्चारण प्रक्रिया जो अलग अलग माध्यम आम उच्चारण करते ही आलोफन करते। उच्चारित ध्वनि वर्ण अक्षर एवं बाक यंत्र विभिन्न अंश तारी पर आलोचना करवा। अर्थात ध्वनि गोटे उच्चारण है क्यों क्यों स्थान बाधा प्राप्त होता है। तेज से ध्वनि उच्चारण स्थान मानकर संपर्क में जाना। तेज चलतु डेरी न करके आरंभ करवा। तेज आम ध्वनि विज्ञान कहले आम कौन बुझा प्रथम देखा। ध्वनि विज्ञान हूँ कौन ना ध्वनि विज्ञान जाना पूर्व आम आउ टे जानीदे। तेज शब्दर आधार हूँ आमर ध्वनि। जेकोसी शब्द आम जब उच्चारण कर ध्वनि उच्चारित होता है। तेज से ध्वनि मध्यम ही शब्दटा आम उच्चारण करते। एवं ध्वनिर आधार हूँ कौन ना वायु। वायु मध्यम ही उच्चारित हम। तेज यही ध्वनि सम्बन्धित अध्ययन को आम दुईटी भाग में भाग करते। गोटे है ध्वनि तत्व आउ गोटे है ध्वनि प्रक्रिया। तेज ध्वनि तत्व आम कौन ना ये एक ग्राम कौन ध्वनि संबंधी अवयव जो गुड़िक रही ध्वनि के उत्पत्ति लाभ करछे ध्वनिर लहर यही सब गुड़िक आलोचना करवा। तेज प्रथम चलते देखने ध्वनि विज्ञान कहले कौन बुझा। ध्वनि विज्ञान कहले कौन बुझा ना ध्वनि व्यवस्था जो ध्वनि व्यवस्था रही साउंड सिस्टम आम रही। तेज से साउंड सिस्टम संबंधी अध्ययन को आम ध्वनि विज्ञान बोले कही था। तेज ध्वनि विज्ञान कहले कौन बुझिले ना कौन सी भाषा थी जो साउंड सिस्टम बा ध्वनि व्यवस्था तारी अध्ययन के आम ध्वनि विज्ञान बोली कहते। तेज ये जो ध्वनि व्यवस्था कहले भाषा और शब्दर यथार्थ उच्चारण कौ स्थान कौटा उच्चारण हम और से शब्द को आम किपरि भांगी भांगी तार क्षुद्रतम एकक परिणत करवा पहुँची पार से संपर्क को बुझाइवा सहित से शब्दर बाक्रे अर्थात कह परिदृश्य होता है जो स्वरर मान गोटे ध्वनिटा आम जिते कहते से जो स्वरर रही मान रही उच्चता रही आम केते उच्चरे कहते केते लरे कहते। तेज ता सहित से अंतर्निहित ताल छंद से सब गुड़िकर सम्मिलित अध्ययन को ही आम कहते ध्वनि विज्ञान। अर्थात ध्वनि विज्ञान कहले कौन बुझेल ना कौन सी ध्वनिर से स्वरर मान रोचे स्वरर उच्चता रोचे ता सहित से अंतर्निहित ताल छंद सब गुड़िकर मिलित अध्ययन को आम ध्वनि विज्ञान कहवा। तेज ध्वनि विज्ञान को कहीं फोनेटिक्स व फोनोलॉजी कही था। दीटा देख फोनेटिक्स व फोनोलॉजी उभय कही था इंग्राजी कह जाए। तेज फोनेटिक्स व फोनोलॉजीर इंग्राजी आम इंग्राजी आम ध्वनि विज्ञान ही कही था। ध्वनि विज्ञान इंग्राजी टर्म हूँ फोनेटिक्स व फोनोलॉजी। आगक देखा आ कौन रही। तेज ये जो ध्वनि विज्ञान सृष्टि होती केवल आमर शिक्षित मानव पाखे नुहे क्या पाखे भी उत्पन्न होता है ना कथित भाषा साधारण कथित भाषा संपर्क में जदि जड़े मूर्ख लोक ज्ञान न थाई मानव द्वारा जपरी बाचिक ध्वनि उत्पादित होता है तार अध्ययन को फोनेटिक्स जोटा आम कहते ध्वनि विज्ञान कही था। तेज से फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान भौतिक उत्पादन उच्चारणगत संचरण एवं ता प्रति भावभंगी को ही बुझाई था। तेज ये जो तीन गोटी दृष्टि को बुझाई था तेणुक फोनेटिक्स ध्वनि व्यवस्था को मुख्यतः तीन दिगर अध्ययन करा जाए। तेज से तीन गोटी कौन कौन ना भौतिक ध्वनिर उत्पादन आउ ध्वनिर उच्चारणगत संचरण दृष्टिभंगी यही तीन दिगर अध्ययन करा जाए। तेज ध्वनिर भौतिक उत्पादन कहले आम कौन बुझा ना ध्वनि किपरि मनुष्यर बाक्यंत्र ताहा किपरि प्रस्तुत हो से संपर्क में आम देखा। तापर ध्वनिर उच्चारणगत संचरण कहले कौन देखा। उच्चारण अर्थात ध्वनिटी किपरि आमर गति तरंग माध्यम जो संचरित हो उच्चारित हुए से संपर्क में अध्ययन को ध्वनिर उच्चारणगत संचरण कह जाए। तापर दृष्टिभंगी कहले कौन ना उच्चारणगत जो ध्वनि तरंग रही जोटा कि वेब माध्यम तरंग माध्यम आसता है ढेउ पहली आसी थाए
ତେବେ ସେହି ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ସେଥିରେ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଅନୁକ୍ରମଟା କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବା, କାହା ପରେ କିଏ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଏକକରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେବେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନା ଫୋନେଟିକ୍ସ ଆଉ ଫୋନେମିକ୍ସ ଉଭୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ କରିଥାଉ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋନୋଲୋଜି ଆଉ ଫୋନେମିକ୍ସ ଦୁଇ ଗୋଟି ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ଫୋନୋଲୋଜି ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫୋନେମିକ୍ସ ତା ଟିକେ କମ୍ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଫୋନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଧ୍ୱନିଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଫୋନେମିକ୍ସ ପାଇଁ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧ୍ୱନି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ସେ ଧ୍ୱନିତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଧ୍ୱନିଶାସ୍ତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଫୋନେଟିକ୍ସ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ନା ଫୋନେମିକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଧ୍ୱନିର ବିଚାର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହେବ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। ତେବେ ଫୋନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଫୋନୋଲୋଜି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ କହୁଛି ତା ଫୋନୋଲୋଜି ଆଉ ଗୋଟେ ବା ଫୋନେଟିକ୍ସ। ତେବେ ଏଇ ଫୋନେଟିକ୍ସ ବା ଫୋନୋଲୋଜିର ଉଭୟ ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଫୋନେଟିକ୍ସର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଆଉ ଫୋନୋଲୋଜିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫୋନ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କି ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ଫୋନେଟିକ୍ସର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଫୋନୋଲୋଜିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଫୋନ ହେଲା। ଫୋନୋଲୋଜିର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫୋନ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ତା'ର ଉଭୟର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝିଥାଉ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଯାକର ତା'ର ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ହେଉଛି ଫୋନେଟିକ୍ସ ଆଉ ଫୋନେଟିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନୋଲୋଜି। ତେବେ କିଛି ବିଦ୍ୱାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫୋନ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ TICSକୁ ଯୋଗ କରିକି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫୋନ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲଜିକୁ ଯୋଗ କରିକି ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ TICS ଯୋଗ କଲେ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ LOGY ଫୋନୋଲୋଜି ହେଲେ ତାହା ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଧ୍ୱନି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା କମ୍ପନ ଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗ ହିଁ ଆମେ ଧ୍ୱନି। ଯେକୌଣସି କମ୍ପନରେ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେହି ଧ୍ୱନିରୁ ଆସିବ କ'ଣ, ସେଇଥିରୁ ଆସିବ ନାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ନକାର ଆଉ ଦକାର ଉଭୟ। ନକାର କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁବାଚକ ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦକାର କହିଲେ ଅଗ୍ନିବାଚକ ଧ୍ୱନି। ତେବେ ଉଭୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ନାଦ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ନାଦ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆହତ ନାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନାହତ ନାଦ। ତେବେ ଆହତ ନାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି କାନକୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରସ୍ଥ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗର ସଂଘର୍ଷ ନେଇ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଆହତ ନାଦ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବାୟୁ ତାହା ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀରେ କମ୍ପିତ ହୋଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିଟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆହତ ନାଦ। ଯେମିତି ସେଟା ଅଘୋଷ ସଘୋଷରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ପୂର୍ବରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅନାହତ ନାଦ। ତେବେ ଅନାହତ ନାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁ ନାଦ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନାହତ ନାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୁଇଟି ସଂଘର୍ଷରୁ କମ୍ପନ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଟା ବା କମ୍ପନ ହୁଏ ଏବଂ କମ୍ପନ ବାୟୁ ତରଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି। ତେବେ ସେଇ ଧ୍ୱନିର ମାତ୍ରା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଧ୍ୱନିଟା ଆମେ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଧ୍ୱନି ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସେଇ ଧ୍ୱନିର ମାତ୍ରା 20 ଡେସିବେଲରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ 20,000 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱନିର ମାତ୍ରା ବା 20 ଡେସିବେଲରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଉଛି ଶୁଣିପାରିବାନି, 20,000 ଡେସିବେଲରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବାନି। ଅର୍ଥାତ୍ 20,000 ଡେସିବେଲରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତି ତାହା ବିପଦ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା
ନା ଫନିମ୍ ବା ଆଲୋଫୋନ୍ କ'ଣ ବୁଝିବା। ତେବେ ଫନିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦେଖ। ତେବେ ଫନିମ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଫନିମ୍ ବା ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ବା ଧ୍ୱନିମ୍ ତା ତିନିଟା ଯାକର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ। ଫନିମ୍ ବି କହିପାରିବା, ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ବି କହିପାରିବା, ଧ୍ୱନିମ୍ ତିନିଟା ଯାକର ଅର୍ଥ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ତାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱନିମ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଚାରିଟା ଯାକର ଅର୍ଥ ସମାନ। ତେବେ କୌଣସି ଭାଷାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଫନିମ୍ କହିଥାଉ, ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ କହିଥାଉ, ଧ୍ୱନିମ୍ କହିପାରିବା, ତାକୁ ସ୍ୱନିମ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଫନିମ୍ ବା ସ୍ୱନିମ୍, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫନିମ୍ ବା ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବାଚିକ ଧ୍ୱନିର ଏକକ ମାତ୍ର। ଆମ ଯେଉଁ ବାଚିକ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ବାଚିକ ଧ୍ୱନିର ଏକକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫନିମ୍ ବା ଧ୍ୱନିଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୌଣସି ଭାଷାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ ସେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ନ ହେଇଥାଉ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଫନିମ୍ ବା ସ୍ୱନିମ୍ ରୂପରେ ନେଇଥାଉ। ତେବେ ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ ଜନ୍ସ ସିଏ ଏହି ଧ୍ୱନିର ଭୌତିକ ଏକକ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱନିକୁ ଭୌତିକ ଏକକ ଭାବରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର ଦୁଇଗୋଟି ବିଭାଗ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ପକ୍ଷ। ତେବେ ଭୌତିକ ପକ୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଧ୍ୱନିଟା କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ଭାବ ପକ୍ଷ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ ନା ଯାହା ତାହା ମାନେ ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଯାହା ଆମେ ଭାବବୋଧ କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାବ ପକ୍ଷ। ତେବେ ସେ ଭାବ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ପ୍ରଫେସର ଟୋଡେଲ୍ ଏବଂ ଭୌତିକ ପକ୍ଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କିଏ ନା ବ୍ଲୁମଫିଲ୍ଡ ଜନ୍ସ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଂରାଜୀର ମାନକ ବ୍ରିଟିଶ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଂରାଜୀରେ 24ଟି ଫନିମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 26ଟି ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ରହିଛି। ତେବେ ସେଇ 26 ଗୋଟି ଅକ୍ଷରରୁ ଆମେ ଗଲେ କ'ଣ ନା 84ଟି ଫନିମ୍ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରରୁ ତାହା ଏକାଧିକ ଫନିମ୍ ଏଥିରେ ଆସିପାରୁଛି। ତାହାକୁ କେମିତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତାହା ଏକାଧିକ ଫନିମ୍ ଆସିପାରିବ। ତେବେ ସ୍ୱନିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱନିମ୍ ହେବ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା ସେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱନିମ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି କାଳ ତାଳ ମାଳ। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ଗୋଟି ସ୍ୱନିମ୍ ରହିଛି ନା କ ତା ମା, ଏଇ ଯେଉଁ କ ତ ମ ତିନିଟା ଅଛି, ତା ସହିତ ଳ ଏଇପରି 4 ଗୋଟି ସ୍ୱନିମ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱନିମ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଧିଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ। ତେବେ ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ସ୍ୱନିମ୍ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଏହି ଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ଧ୍ୱନିରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିଖଣ୍ଡିତାତ୍ମକ ଧ୍ୱନିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ସେଥିରେ ମାତ୍ରା, ଫଳା, ବଳାଘାତ, ଅନୁନାସିକ ଏଇଭଳି ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତା ସହିତ ଦେଖିବା କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱନିମ୍ରୁ ଏକାଧିକ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଥିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ, ଏକାଧିକ ସ୍ୱନିମ୍ ଆମେ ପାଇଥାଉ। କିପରି ପାଇଥାଉ ନା ତାକୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଉ। ତେବେ ସ୍ୱନିମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ରୂପକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଆଲୋଫୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫନିମ୍ ବା ସ୍ୱନିମ୍କୁ ଏକାଧିକ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା, ଏକାଧିକ ସ୍ୱନିମ୍ ଆମେ ସେଥିରୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ରୂପକୁ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଫୋନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ସ୍ୱନିମ୍ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତେବେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ତାକୁ ସେତେ ଅର୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱନିମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସଂଶୋଧନର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱନିମ୍ ଆଉ ସଂଶୋଧନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସଂଶୋଧନ ବା ଆଲୋଫୋନ୍ର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସଂଶୋଧନର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯେତେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସଂଶୋଧନ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଇଆ ହିଁ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱନିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି କାଳ ତାଳ ମାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କ ସ୍ୱନିମ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେଠି ତାଳ କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସ୍ୱନିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତେବେ ସ୍ୱନିମ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା'ର ଅର୍ଥଟା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ଏଇଠି କାଳ ତାଳ ମାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କ
क स्वनिमटा परवर्तीटा त स्वनिम जोग होइछि ता परवर्ती स्वनिमटा म स्वनिम जोग होइछि एहिपरि चारि गोटी बा स्वनिम आमे देखिया ପାଇଁ पाउछे सेठी तेणुकरी स्वनिमर परिवर्तन रे शब्दर अर्थर परिवर्तन घटଥାଏ ଏବଂ ସଂଶୋଧନର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ନଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବଟର ବଟର ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ବଟରକୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ବଟର ବଟର ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ଆମେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। तापर देखा आम कौन ना उच्चारित ध्वनि कौन देखा उच्चारित ध्वनि कौन तापर वर्ण तापर अक्षर देखा तापर मोर बाचिक ध्वनिर किपर उत्पन्न होची से वाक् यंत्र विषय आलोचना करवा। तो प्रथम देखा उच्चारित ध्वनि कहले आम कौन बुझा ना पाश्चात्य भाषा विज्ञानीगण ध्वनिर जो दुई प्रकार वैशिष्ट्य रही दुई गोटी भाग रही गोटे है भौतिक पक्ष गोटे भाव पक्ष अर्थात भौतिक पक्ष मु पूर्व कही सारी जोटा कि आम गोटे ध्वनिर उत्पन्न होता प्रक्रिया किपर उत्पन्न होता बुझाई ताहा भौतिक पक्ष बा सृष्टि होगा प्रक्रिया ताकि सूचाई भौतिक पक्ष गोटे भाव पक्ष कहले कौन बुझाई ना जो ध्वनिटा आम उत्पन्न बेले जहाँ आम मन मध्य भाव 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 सृष्टि होता है माने आम गोटे ध्वनिटा शुणिला माने आम मन भर जहाँ भी भावना सृष्टि होता है ताही हूँ भाव पक्ष। तेज यही प्रक्रिया भाव में दुई प्रकार भाव सृष्टि होता है गोटे ध्वनिर दुईटी पक्ष रही है गोटे है भौतिक पक्ष गोटे है भाव पक्ष। तेज ध्वनि उच्चारण पूर्व जो मानसिक स्तर में आम भावी था ताकू फनिम कह जाए या मन रखिए ना ध्वनि उच्चारण पूर्व मानसिक स्तर जो आम भावात्मक स्तर में आम भावी था ताकू आम फनिम बोली कही था। तेज यही जो तेज ताहा जिते उच्चारित हो प्रकाश पाए बाक रूप निए ताकू आम फन बोली कही था अर्थात आम उच्चारित ध्वनि को ही आम फन बोली कही था। ये हूँ उच्चारित ध्वनि अर्थात ताकू आम फन बोली कहते तेज से ध्वनि सम्बलित अध्ययन को ध्वनि विज्ञान कहते। तेज देखा अर्थात गोटे ध्वनिटा किपर उच्चारित होची ना तार भौतिक रूप को जब आम सूचाइवाई जदि आम जा तेरे ताको सपोज आम क ध्वनिर किपर सृष्टि होची ताको आम सूचाइवाई जा तेरे से करे हणत देवा ता सहित दुई गोटी स्लाश देवा अर्थात दुई गोटी स्लाश अर्थात वक्र रेखा व्यवहार करवा। तापर ध्वनिर भाव पक्ष को जब आम सूचाइबा ताहले ताको आम किपर चिन्ह देवा ताको वर्गबंधनी देवा अर्थात करे हणत देवा ता सहित वर्गबंधनी देवा यहपरी भाव में ताको भाव पक्ष को सूचाइवाई आम यहपरी बंधनी व्यवहार करिपरिबा। नेक्स्ट देखा वर्ण वर्ण कहले आम कौन बुझा तेज वर्ण कौन सी ध्वनि लिपि नुहे ध्वनिटा कौन आम जेहेतु भाषिक रूप में ही थाए तेणु ताहा लिपि लिपि आम कहीपर लिपि वर्ण नुहे कहीं आम कौन सी भाषा रचना कले जा लिपि हो तेणु लिपि वर्ण नुहे। तेज लिपि केवल ध्वनिर प्रतिनिधित्व करते लिपि कौन ना कौन सी ध्वनि प्रतिनिधित्व करते ठीक सेमती ध्वनिर उच्चारण वैशिष्ट्य कौन सी भाषा एकाधिक लिपि भी प्रकाश करा जाई पारे ये हूँ वर्ण। तेज वर्ण कहले आ कौन बुझा ना एक बा एकाधिक समधर्मी ध्वनि को प्रतिनिधित्व करुवा एक सांकेतिक रूप हूँ वर्ण। तेज उभय ध्वनि ध्वनि आउ लिपिर समन्वय ही वर्णर उत्पत्ति या आम मन रखा। तेज ये वर्ण कहले कौन बुझा ना उभय ध्वनि आउ लिपिर समन्वय जहाँ सृष्टि होता है ताही हूँ वर्ण। तापर देखा अक्षर कहले आम कौन बुझा अर्थात भाषा विज्ञान रे आम अक्षर इंग्राजी टर्म हूँ सिलेबल। तेज भाषा विज्ञान रे इंग्राजी टर्म हूँ कौन ना सिलेबल। तो प्रायतः आमर ओडिया रे कौन होता है अक्षर आम जोटा कि अक्षर कहते ताको इंग्राजी सिलेबल कली कही जाए। तेज ओडिया रे स्वरध्वनि को आम सिलेबल मूल उपादान भाव में नहीं अर्थात स्वरवर्ण बिना कौन सी ध्वनि आम उच्चारण करवा व्यंजन ध्वनि उत्पन्न संभव नुहे तेणुक स्वरध्वनि को ही आम मूल भाव में मूल उपादान भाव में नि जाए आ व्यंजन ध्वनि को कौन नि जाए ना ताकू सहायक कहीं तार सहायक आवश्यकता सब आम क गोटे कहवा क गोटे हूँ व्यंजन ध्वनि तेज क आम कौन रही ना क युक्त अ तेणुक आम ताकू कौन कहवा ना आश्रित ध्वनि बोली आम ताको कहि परिबा कहीं से स्वरध्वनि आश्रय से उत्पन्न होता कौन सी
ଧ୍ୱନି को उच्चारण କରିଥାଏ ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆଶ୍ରିତ ଧ୍ୱନି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତେବେ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ କିପରି ବିଶେଷଣ କରିବା ତାକୁ ଦେଖିବା ବା ଗୋଟେ ସିଲେବଲ୍ କିପରି ବିଶେଷଣ କରିବା ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସିଲେବଲ୍ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ସିଲେବଲ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସିଲେବଲ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଯେମିତିକି ଏକ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଦୁଇ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସି ଭି এইভাবে দুইগোটি ইংরাজী টর্ম নেইথাନ୍ତୁ। তা ସି କହିଲେ কনসোনান্ট অর্থাৎ আমার ব্যঞ্জন ধ্বনি, ভি ফর ভাওয়েল অর্থাৎ স্বরবর্ণ ପାଇଁ ଆମେ ভি ନେଇଥାଉ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ସି କୁ ନେଇଥାଉ। ତେବେ এই ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏକବର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା ବା ଅକ୍ଷର ସିଲେବୁଲ୍ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସେଠି କେତେ ଗୋଟି ଆମର ରହିଛି ନା ଏକ ଗୋଟି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସିଲାବଲ୍ରେ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ହଳନ୍ତ ଲାଗିଥିବ, ଯେଉଁ ସିଲାବଲ୍ରେ ହଳନ୍ତ ରହିଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ସିଲାବଲ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଓ ଧ୍ୱନିର ଆସ୍ତେ ବା ଓର ଆଗମ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ସିଲାବଲ୍ କହିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବା କେତେ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନା ତାହା ଏକ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହଳନ୍ତ ଲାଗିକି ରହିବ, ତେଣୁକରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ଆଇରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଦରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରରେ ହଳନ୍ତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଶେଷରେ, ତେଣୁକରି ତାହା କେତେ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ? ରରେ ହଳନ୍ତ ଦେଇଥାଉ, ତେଣୁକରି ଶେଷ ରଟାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଭାବରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାହା ଦୁଇ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଫାଦର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସିଲାବଲ୍, ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସିଲାବଲ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କିପରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ମାନେ ଅକ୍ଷରର କିପରି ବିଶେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ ବା ସିଲେବୁଲ୍ର କିପରି ବିଶେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଆଗରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଭି ଫର ଭାୱେଲ୍ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସି ଫର୍ କନସୋନାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କନସୋନାଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେବେ ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସି ନେବା, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭି ନେବା। ତେବେ ଅଫିସରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଓ ଯୁକ୍ତ ଫ ଯୁକ୍ତ ଇ ଯୁକ୍ତ ସ। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତା'ର ବିଶେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା ନା ଭି ନେବା, ଭି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଫ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଫ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସି ଲେଖିବା, ତା ସହିତ ସେଥିରେ ହର୍ଷେଇକାର ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି, ତେଣୁକରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ ଲେଖିଲା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଭାୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭି ଲେଖିବା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ସ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ସିଲାବଲ୍ ଭାବରେ ନେଇନଥାଉ, କାରଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଅଫିସ୍ ହଳନ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ସେଠି ଭି ଅର୍ଥାତ୍ ସି ଲେଖିପାରିବା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ପରିବର୍ତ୍ତେ କନସୋନାଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସି ଲେଖିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ତା'ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସମୁଦାୟ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଦୁଇଗୋଟି ଅକ୍ଷର ବା ସିଲାବଲ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅରୁଆ, ଏଥିରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଳନ୍ତ କୌଣସି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି କେତେ ବୋଲି ସିଲାବଲ୍ ରହିଛି ନା ଓ ଗୋଟେ, ରୁ ଗୋଟେ, ଆ ଗୋଟେ, ତିନି ଗୋଟି ସିଲାବଲ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦେବା ସଠିକ୍, ସ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଲାବଲ୍, ଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲାବଲ୍, ତାପରେ ସିଏ ହଳନ୍ତ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତାହା ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଦୁଇ ସିଲାବଲ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆମର ଯେମିତି କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକିରି ବା ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାହା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଇକି ତାହା ବା କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବାକ୍ ବା ଆମ କଥା ବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ
ଧ୍ୱନିର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବାୟୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଧ୍ୱନିର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି ବାୟୁ। ତେବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ୱାସ ବହି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନାନା ଭାବରେ ସେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ କଣ୍ଠ ତ କେତେବେଳେ ତାଳୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ ଆଉ କେତେବେଳେ ଜିଭ। ତେବେ ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇକି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅବୟବ ବା ଅଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପରିଚିତ ହେବା। ତେବେ ଆମର ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କେଉଁଠି ରହିଲା? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାକ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ବା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ବି ଆମେ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସନଳୀ ହୋଇପାରେ, ସ୍ୱରପେଟିକା ହୋଇପାରେ, ଉପଲେ ଜିହା ହୋଇପାରେ, ମୁଖରନ୍ଧ୍ର ନାସାରନ୍ଧ୍ର ହୋଇପାରେ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବୟବ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ନା ତା'ର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ, ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବଶ୍ଚ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ତାଳୁ। ତାଳୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କଠିନ ତାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମଳ ତାଳୁ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ଦେଖିବା ଅଲିଜିହା ବା ଘଣ୍ଟିକା, ଷଷ୍ଠରେ ରହିଛି ଜିହ୍ୱା। ତେବେ ଜିହ୍ୱାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ନା ଜିହ୍ୱାଗ୍ର, ଜିହ୍ୱାଫଳ, ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ, ଜିହ୍ୱା ପଶ୍ଚାତ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ଜିହ୍ୱାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଉପାଲି ଜିହ୍ୱା ବା ଗଳଗହ୍ୱର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ସେହାକୁ ଦେଖିବା। ସ୍ୱରଯନ୍ତ୍ରାବରଣ, ସ୍ୱରପେଟିକା, ତା ସହିତ ଶ୍ୱାସନଳୀ, ନାସାତନ୍ତ୍ର, ଏହିପରି ଭାବରେ 11 ଭାଗରେ ଭାଗ ରହିଛି। ତେବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଇ ଅଷ୍ଟ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବ। ତେବେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନ ଏଇ ତଳ ଅଠଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଗୋଟି ଓଠକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଅଠଟି ଅଧିକ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ଓଠ ଆଉ ଜିହ୍ୱା ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ କ'ଣ। ତେବେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାନ୍ତ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ତଳ ଦାନ୍ତକୁ ନ ବୁଝାଇକି ଆମର ସାମ୍ନା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ ତାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ତଳ ଓଠ ବା ଜିହ୍ୱା ସହିତ ମିଶି ତାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଧ୍ୱନି ନିର୍ମାଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ବା ଓଠ ସହିତ ମିଶିକି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ବଶ୍ଚ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଉପର ଦାନ୍ତର ତଳ ମାଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଶ୍ଚ କହିଥାଉ। ତେବେ ଉପର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ଦାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ତଳ ମାଡ଼ି, ଆଉ ଉପର ପଟେ ବି ମାଢ଼ି ରହିଛି, ତଳ ପଟେ ବି ମାଢ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ସେ ତଳ ମାଢ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ବଶ୍ଚ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଉପର ଦାନ୍ତମୂଳ ଠାରୁ ତାଳୁର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତମୂଳ ଠାରୁ ତାଳୁର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଳୁ କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ ନା ତାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ତାଳୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଳୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ତେବେ ବଶ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ବଶ୍ଚ କହିଲେ ଉପର ଦାନ୍ତର ତଳ ମାଡ଼ିକୁ ଆମେ ବଶ୍ଚ କହୁଥିଲେ, ସେଇ ବଶ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଲିଜିହା ବା ଘଣ୍ଟିକା କହିଲେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ କଠୋତାଳୁ ବା କମଳ ତାଳୁ ଆଉ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଗୋଟେ ମାଂସଳ ପିଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅହଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଘଣ୍ଟିକା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ତାଳୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ସେ ତାଳୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା କଠିନ ତାଳୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କମଳ ତାଳୁ। ତେବେ ବଶ୍ଚଠାରୁ ଉପର ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହାତ ମାରି ଯଦି ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ କଠିନ ଲାଗୁଛି ତାହା ହେଉଛି କଠିନ ତାଳୁ, ଏବଂ କଠିନ ତାଳୁ ସରିଯିବା ପରେ କିଛି ଅଂଶଟା ନରମ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କମଳ ତାଳୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସେ କଠିନ ତାଳୁରେ ବଶ୍ଚର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ହିଁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, କଠିନ ତାଳୁରେ ବଶ୍ଚର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଠିନ ଅଂଶଟି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ କଠିନ ତାଳୁ ଅଂଶଟି ସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କଠିନ ତାଳୁର ସୀମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ କମଳ ଅଂଶକୁ କମଳ ତାଳୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା ନା ଅଲିଜିହ୍ୱା କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ତେବେ ଅଲିଜିହ୍ୱା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା କମଳ ତାଳୁର ଶେଷ ଭାଗରେ
छोट बल करी जो अहली मांसपिंडटा कहते ताको ही घंटिका बोली कह जाए। कमल तालु शेष यहाँ देखा जाए। तेबे कमल तालु सहित यह तल ऊपर को हो विभिन्न ध्वनि सहायक होता है। तेबे यही घंटिका मध्य आमर ध्वनि उत्पन्न सहायक होता है। तापर देखिबा जिह्वा कहले कौन बुझा ना बाघ जंत्र जिह्वा हूँ सबुठ गतिशील अंश अर्थात जिह्वा सबुबले गतिशील। ये कौन सी ध्वनि एमती गोटे ध्वनि ना जो थी कि सी गति कर प्राय समस्त ध्वनि से गति करते। तेरे तेणुक यह एक गुरुत्वपूर्ण अंश। तेज भाषण क्रिय जिह्वार विभिन्न अंश उपयोगिता अनुसार ताको भिन्न भिन्न ध्वनिटा सृष्टि कर। तेज से जिह्वार उपयोगिता दृष्टि जिह्वा को आम चारि भाग में विभक्त कर उपयोगिता दृष्टि। तेबे कौन कौन ना जिह्वाग्र जिह्वाफलक जिह्वा मध्य और जिह्वा पश्चात यही भाव में चारि भाग में भाग करते। तेबे जिह्वाग्र कहले कौन बुझा ना जिह्वार आगपट को आम जिह्वाग्र कही था जोटा कि आम बाहर को बाहरी पारे। तेबे तार तल पाखक लगी अंश को जिह्वाफलर जिह्वार तलपटर अर्थात जिह्वार तलपट जो फलक भली रही है जमीक सूचना फलक अलग अलग फलक रही ठीक सेमती जिह्वा फलक मध्य जिह्वार तलपट को तल पाखक लगी अंश को आम जिह्वा फलक बोली कही था जोटा कि बाहर को बाहरी पारे नहीं। केवल कौ अंशटा जिह्वाग्रटा ही बाहर को बाहरी पारे सॉरी अलटा कहले ना जोटा बाहर को बाहरी पारे साधारणतः जिह्वार जो अंश प्राकृतिक भाव में पाटी भीतर बाहर को बाहरी पारे ताको ही जिह्वा फलक कह जाए। आ जिह्वार अग्रभाग को जिह्वाग्र कह जाए। आगु कौन रही देखा मुखरंध्र रे जिह्वा निष्क्रिय हो तार प्राकृतिक अवस्था थिला बेले जिह्वार जो अंश कठिन तालुर विपरीत थाए कठिन तालुर विपरीत थाए ताकू आम कौन कही था ना अग्र जिह्वा बोली कही था अग्र जिह्वा फ्रंट ऑफ टंग बोली कही था। तेबे ये मन रखा कौन ना जिह्वाग्र आउ अग्र जिह्वा दुईटा जाक एका कथा नुह अर्थात जिह्वार अग्रभाग को अग्र जिह्वाग्र कह जाए। आ गोटे कहले अग्र जिह्वा कहले कौन बुझा जितेबाला आमर मुखरंध्र जिह्वाटा निष्क्रिय होगी अच्छे से कौन ना कठिन तालुर विपरीत जहाँ थाए ताकू आम अग्र जिह्वा बोली कही था। तेणुक जिह्वाग्र और अग्र जिह्वा दुईटा जाक सामान कथा नुहे अलग अलग। तापर आ गोटे रहीगला कौन हाँ आ गोटे रहा जिह्वा पश्चात ना कमल तालुर विपरीत जिह्वार जो अंशटी जिह्वाग्र ठारू जिह्वार मूल पर्यंत गहल गहर पर्यंत विस्तृत है ताकू आम जिह्वा पश्चात कही था। तेबे कौन कहला ना कमल तालुर विपरीत जिह्वार जो अंशटी जिह्वार अग्र ठारू जिह्वार मूल पर्यंत विस्तृत है ताकू आम जिह्वा पश्चात कही था। तेबे यही पश्चात जिह्वाटी प्रायतः 1.5 इंच विस्तृत एक जिह्वा मध्य बोली होता है सी 1.5 इंच विस्तृत होगी थाए। तापर देखिए उपाली जिह्वा कहले कौन बुझा तेबे जिह्वा कौन कहले बुझीगला तो जिह्वार अग्र ठारू पश्चात जिह्वा पर्यंत संपूर्ण अंशटा को ही जिह्वा कह जाए। तेणुक उपयोगिता दृष्टि चारि भाग में भाग कर। तापर देखिए उपाली जिह्वा कहले कौन बुझा उपाली जिह्वा गल गहर। तेबे जिह्वा मूलर पछपटे टिके तलक गला देश जो शून्य स्थानटी रही ताकू आम उपाली जिह्वा कही था। कई या गला कही गला कह जाए। तेबे जिह्वा मूलर पछ आउ कंठर पछ कांथर ठीक मध्यवर्ती स्थान हूँ यही उपाली जिह्वा गल गहर। तेबे या अन्य अर्थर मध्य कह जाए जमीक यही स्थान ही उभय नासारंध्र और मुखरंध्र ठीक मिलन स्तर ये मिलन स्तर भाव में होता है कहीं ये उभय नासारंध्र और मुखरंध्र मिलित भाव में से जॉइंट बा दुई गोटिक रास्ता रही है। तेबे से जिह्वा को पछपट को घुंचई देकी से शून्य स्थान को बेले बेले बड़ स्थान करके से ध्वनिटा परिवर्तन कराए। आम विभिन्न ध्वनि आम कहीपरती कहीं ना यहीटा जो गल गहर जो ही आम कहीपरते भिन्न भिन्न ध्वनि उच्चारण करपारती। तेबे जिह्वाटा को आम पछक ठेली दियंती एवं जहाँफल आमर कंठ कंठ बा गलाटा से तार अंशटा कम बेसी हो जाए बा कंठर आकार सान बड़ करके आम ध्वनि परिवर्तन कर ये हूँ उपाली जिह्वा। परवर्ती आउ कौन रही स्वर जंत्र वर्ण कहले कौन बुझा ना स्वर जंत्र वर्ण कहले कौन बुझा ना गल गहर ठीक तल को रही स्वर जंत्र वर्ण। तेबे चित्रण मध्य देखिए देवा गल गहर ठीक तल को कौ पाखे रही स्वर जंत्र वर्ण।
ତେବେ ଗଳଗହ୍ୱରର ଠିକ୍ ତଳକୁ ରହିଛି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଚିତ୍ରରେ ମେନସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏଇ ପାଖରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେବା ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏଇ ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱାର ମୂଳରୁ ତଳକୁ ଗଛର ପତ୍ର ବା ଚାମଚ ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟେ ମାଂସଳ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେବେ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଏହା ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସନଳୀର ମାର୍ଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଗକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରବର୍ଣ୍ଣ। କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ମାର୍ଗକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ପଟେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଠାଇଥାଏ। यार मुख्य काम हूँ से। तापर देखा स्वर पेटिका कहले कौन बुझा अर्थात स्वर आमर जो आडाम सापुल बोले आम इंग्राजी में कही था जोटा कि आम बाहर कंटा भली अंशटे गोटे देखा जाए अर्थात बेकरे बा कंठरे आम देखापी पाँच कंटा भली सामान्य बाहरी पड़ता अवयवटी हूँ स्वर पेटिका जोटा कि आम आडाम सापुल बोली कहते। तेज यही स्वर पेटिका को आम फाइबर स्कोप मध्यम देखिपर। तेज ये स्वर पेटिकाटी मध्यस्थी ग्रंथि अर्थात मध्यस्थ अर्थात अधा हाड़। तेबे ये मध्यस्थ ग्रंथि गोटे पतला नड़ी आकार फुसफुस पर्यंत लंबी थाए जहाँ आम श्वासनली बोली कही था। तेबे ये श्वासनली किंचित उपरी भाग में स्वर यंत्रबर्ण्ण किंचित तले हूँ स्वर पेटिकार स्थान। तेबे ये स्वर पेटिका कौन मध्यस्थ ग्रंथि भितर सूक्ष्म परदा भली दुईटी तंती परस्पर दिगरे रही जहाँ आम स्वरतंती बोली कही था। तापर यही परदा दुईटी कौन होता है ना स्वर पेटिका मध्य एमती खंचाखंची हो रही था से विशेष परस्पर निकटवर्ती दूरवर्ती हो स्पंदन सृष्टि कर आम ध्वनि उत्पन्न होता है आम जापारे। तापर आ कौन रही ना श्वासनली रही। तेज फुसफुस आरंभ करके कंठ पर्यंत विस्तृत नली जोटा रही आम श्वासनली बोली कही था। फुसफुस आरंभ करके कंठ पर्यंत जहाँ भी आम देखा पाई था विस्तृत नलिका को आम श्वासनली बोली कही था। फुसफुस आरंभ कर कंठ पर्यंत से विस्तृत नलिकाटा को आम श्वासनली बोली कहते। तेज छोट छोट गोलाकार उप अस्थि तैयारी होता है अर्थात अधा हाड़ उप अस्थि अस्थि तो कहले आम हाड़ को बुझी था उप अस्थि कहले अधा हाड़े श्वासनलीटे तैयारी होता है अर्थात संपूर्ण टाणुआ लगभग अधा हाड़ अधा नरम यही टाइप्रे आमर श्वासनलीटा आम छुईले आम जापर। तेज ध्वनि उत्पादन क्षेत्र में फुसफुस निर्गत वायु यही श्वासनली मध्य देके मुखरंध्र पर्यंत पहुँची थाए। तापर आ गोटे रहिले नासारंध्र। नासारंध्र कहले कौन देखा ना गलगह्वर ठारू सीधा ऊपर को उन्मुक्त मार्ग ही नासारंध्र। जो कथा कहले गलगह्वर कौन ना सेठी गोटे मार्ग थिला उभयर मिलन स्थल थिला नासारंध्र मुखरंध्र। तेज से गलगह्वर ठारू सीधा ऊपर को उन्मुक्त जो खोला मार्गटे रही हूँ नासारंध्र मार्ग। तेज से ही पथ देखिए वायु नाकपटे बाहर को बाहरी थाए जमीक आम कथा कहवा बेले कमल तालु ऊपर को उठी जाए नासारंध्र को बंद करदे पुणी तल को दबी नासारंध्र खोल यहीपरी भाव में आम ध्वनि बा उच्चारण होता है। तेज समय समय कमल तलु एपरी अवस्था रहे जे वायुटा को दुई भाग माने दुई भाग करदे। तेज किसी वायु नासारंध्र आउ कि वायु मुखरंध्र यही उभय पथरे प्रभावित होता है जोटा कि आम नासिक व्यंजन ध्वनि आम कहीपर जो थे कि आम नासिक व्यंजन ध्वनि जोटा कि कहीपर कौन ना न म माने प्रत्येक वर्णर पंचम वर्ण गुड़िक उभय नासारंध्र और मुखरंध्र पटे बाहरी थाए। तापर ये थिला आमर मुख्य जोड़ा आमर स्वर यंत्रबर्ण्ण तार आम मुखर बाक यंत्र विभिन्न अंश गुड़िक आलोचना कले। तापर देखिए ध्वनि उच्चारण ओष्ठर भूमिका कौन रही अर्थात ध्वनि आम जितेबाला उच्चारण करते से ओठर भूमिका कौन ना उभय ओठ जो ऊपर तल ओठ ध्वनि उच्चारण प्रत्यक्ष भाव में ग्रहण करते। जमी अष्टदेव वृत्ताकार अवस्था थिला बेले उ ध्वनि उच्चारण होता है। अष्टदेव अवृत्ताकार थिला बेले आ एवं अध्वनि उच्चारित होता है। अष्टदेव पूर्ण और विस्तृत अवस्था थिला बेले ए ध्वनिटा उच्चारित होता है। ठीक सेमती अष्टदेवर उदासीन अवस्था थिला बेले अध्वनिटे उच्चारित होता है अर्थात अधा गलगर होता है। तेज यहीपरी भाव में ध्वनि उच्चारण ओठर भूमिका रही है। ठीक सेमती जिह्वार भूमिका रही। जिह्वा कौन करे ना आम जो भाषण करती भाषण दियंती बा कथबार्ता करती से जिह्वा आग को पछ को गति करके आम ध्वनि उच्चारण करते भिन्न भिन्न आकृतिर ध्वनि आम उत्पन्न करते।
ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଧାରଣ କରି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଜିହ୍ୱାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିହ୍ୱାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଜିହ୍ୱାଗ୍ର, ଜିହ୍ୱା ଫଳକର, ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜିହ୍ୱା ପଶ୍ଚାତ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର ବା ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।